متتبعي قناة أسوين، مرحبا بكم. سعيد بلقياكم في حلقة جديدة. كما قلنا في الحلقة الماضية، هذه الحلقة التي كانت حول موضوع ستيفانيا لازارو التي أصيبت بمس شيطاني إثر لعبتها المفضلة والتي هي الويجا. كنا قد قلنا بأن موضوع حلقة اليوم سيتمحور حول الرقية الشرعية. بطبيعة الحال لن نتحدث عن الرقية الشرعية عند المسلمين، ولكن كنا قد افترضنا فرضية: لو كانت ستيفانيا لازارو بمجتمع إسلامي ربما لكانت تعاطت للرقية الشرعية حتى تتمكن من التخلص بطبيعة الحال من الجن الذي تلبسها أو الشيطان الذي تلبسها. اليوم إن شاء الله سوف نتطرق لموضوع الرقية الشرعية أو مقاربة الرقية الشرعية الغربية بالمقاربة الشرعية عند المجتمع الإسلامي، أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. خليكم معايا، بعد الفاصل إن شاء الله سنتطرق لهذا الموضوع. إذن موضوع الرقية الشرعية عند الغرب، العديد منا أو بعض الأشخاص في المجتمع الإسلامي ربما لم يسبق لهم أن سمعوا بأن هناك ممارسة شبيهة بما نسميه نحن بالرقية أو الرقية الشرعية. طبيعة الحال لن نتحدث عن الرقية الشرعية كونها ممارسة حقيقية أو غير حقيقية، أنها موجودة في كل البلدان، وهناك رقاة في كل البلدان الإسلامية على الخصوص يتعاطون لهذه الرقية ويدعون إن صح التعبير بأنهم يخلصون الناس من الشياطين والجن الذين يتلبسون بهم في مواضيع كثيرة: الجن العاشق، السحر، الحسد إلى آخره. لكن اليوم سنتحدث عن الرقية الشرعية عند الغرب، المجتمع الغربي أو المجتمع الذي يتبنى الديانة المسيحية. وهذه الممارسة تسمى كما تلاحظون بالإكزورسيزم. الإكزورسيزم هي ممارسة يقوم بها رجال الدين أو رجال الكنيسة، البابوات كل رجال الدين إن صح التعبير، وهي تخص تخليص المؤمنين المسيحيين من تلبس الجن أو الشيطان به. من طبيعة الحال سأترككم مع شريط صورته قناة تلفزية فرنسية للمرة الأولى إبان سنوات الثمانينات، بعدما سمحت لهم الكنيسة بطبيعة الحال بتصوير هذه الحلقة التي سنتقاسمها معا، وسنتطرق خلالها إلى تبيان نقط المشتركة ونقط الاختلاف بين الإكزورسيزم أو الممارسة التي سميناها بطبيعة الحال الرقية الشرعية عند الغرب والرقية الشرعية عند المجتمع الإسلامي. إذن لنتفرج جميعا على هذا الفيديو، وسوف نصاحبه بطبيعة الحال بشرح كل ما يمكن أن يبين نقاط الاختلاف ونقاط المشتركة كما قلت سابقا. L'Église catholique romaine a toujours eu tendance à occulter les phénomènes qui touchent à l'exorcisme. À plus forte raison, le clergé n'a jamais autorisé qu'un exorcisme fait par l'un de ses membres soit filmé. Pour la première fois, une séance d'un grand exorcisme, pratiquée par un exorciste officiel, le Père Mathieu, a fait l'objet d'un document filmé. Ce document exceptionnel illustre un cas de possession démoniaque. Témoignage du docteur Sanchez, 47 ans. A assisté à plusieurs grands exorcismes du Père Mathieu. Lui seul a été autorisé à réaliser ce document.
réelle de Satan. Pour témoigner d'une manière irréfutable, au moment même où la plupart des gens, et malheureusement particulièrement le clergé, pensent que les exorcismes, que la possession démoniaque sont des choses d'un autre temps. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est d'actualité et au moment même où je vous parle, il y a un plus grand nombre de possédés qu'il n'y en a jamais eu. Malheureusement, la plupart des gens actuellement, compte tenu du contexte ecclésiastique dans lequel nous vivons, ne croient plus à l'enfer et ils ont bien tort. Et leur montrer un document que j'ai vécu, auquel j'ai assisté, qui m'a douloureusement touché parce qu'il s'agit d'un ami, était une chose unique. Ce n'est pas un montage, ce n'est pas une invention, c'est un fait que j'ai vécu tous les jours pendant plusieurs années, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu le filmer, afin d'en donner témoignage à tous les gens qui auront la chance, et je dirais même mieux, la grâce de le voir. Voilà pourquoi j'ai voulu, entre autres choses, tourner ce film. Animo tutus et corpore. Tu pectoris sus interna custodias, tu viscera regas, tu cor confirmes. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes. Voyez-vous, cet homme est arrivé, il avait 50 et quelques années. Il ne pratiquait pas, il faisait de la magie depuis l'âge de 6 ans. Et il a fait tout le mal qu'on peut faire quand on n'est pas chrétien. Eh bien, cet homme, il a vu toutes les messes de la création parce qu'il s'est converti. Et à partir de sa conversion, il avait mal dans le ventre. À l'absolution de ses fautes, il a pris mal dans le ventre. Alors il a vu tous les médecins qu'il a pu. Et finalement, on lui a dit, mais écoutez, il faut voir un prêtre, il a fait autrement. Alors, il a obtempéré, n'est-ce pas? Il a cherché, et puis alors on lui a dit, mais prenez la direction de Besançon. Il est venu. Voilà. Nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Toi, tu m'as eu raconter son histoire. Je n'ai pas hésité pour penser qu'il était possédé. Ça ne pourrait pas. Alors, j'ai commencé les exorcismes. Et ça s'est avéré au bout d'au moins 20 exorcismes avant que Satan se dévoile. Coniam ex omni tribulatione repuistime. Et alors, quand il s'est dévoilé, ben, c'était la bagarre. Et la bagarre avec des témoins, avec tout ce qu'il fallait, quoi. Mais c'était épouvantable. Secures filieve, apte suspiramus, gementes et flantes, inac lacrimarum valde. Potestate mitandite in genam, regna ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos, omnem virtutem inimici, et nihil vobis nocebit. Verum tamen in hoc nolite gaudere, quia spiritus vobis subliciuntur, gaudet totem con nomina vestra scripta sunt in celis. Imperatibi, fides sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et ceterorum sanctorum, imperatibi martyrum sanguis, imperatibi continentia confessorum, exorcismo. On me demande parfois pourquoi je parle le latin. C'est parce que les gens ne le savent pas. Oui, mais alors quel intérêt y a-t-il? L'intérêt, c'est que Satan, quelquefois, me répond en latin, alors qu'elle ne le sait pas. Et à ce moment-là, il y a autre chose. Comprenez-vous? Et ainsi de suite, il y a des... Mais il vous répond quoi, Satan? Mais il me répond à la question que je pose. Quelles sont les questions que vous posez? Ben, par exemple, dis-moi ton nom. Non. Dis que Mikinamentum, c'est pas ce que ça veut dire. Réponds non. C'est clair. Comprenez-vous? Et pour tout, c'est comme ça. Salaud.
ami. In nomine Sanctissime Trinitatis. C'est pas mon ami. J'en suis heureux. In nomine Sanctissime. Ça fait peur? C'est-à-dire qu'on sait, on est dans la sécurité parce que malgré tout, nous savons que l'Église nous donne tout ce qu'il nous faut, n'est-ce pas? Mais malgré tout, vous savez, quand on manie ces armes-là, contre un ennemi qu'on ne voit pas, on l'entend quelquefois, bien sûr. On voit les conséquences de sa présence par les contorsions du corps du malade, de la malade, n'est-ce pas? Oh, mais bien sûr, ou bien il ne bouge pas. C'est la catalepsie, absolument. Il ne peut ni bouger, on ne peut pas lui remettre le doigt, on ne peut pas s'en remettre tout le corps. Mais ça dépend. Il n'y a pas un cas pareil. Prenez maintenant sous les en face des genoux, de l'autre côté des genoux, pour voir si les jambes plient. C'est la table qui s'en va. C'est la table qui monte. C'est la table qui monte. J'ai pu observer par ailleurs, toujours pendant ces exorcismes-là, que des modifications corporelles se produisaient. Par exemple, les muscles n'étaient plus des muscles, c'était de la pierre. Je n'enlève qu'un à la fois et les deux qui viennent ensemble. Et cet état-là était en relation directe avec l'exorcisme et pas autre chose, puisque lorsque l'exorcisme était terminé, il redevenait un homme normal, ou en tout cas apparemment normal, comme tout le monde. Notre Fatima, viens à notre secours. إذن أصدقائي كما تلاحظون هذا الشخص مريض ويجري إن صح التعبير حصة من الرقية، يعني كما تلاحظون محاط بالعديد من الأحزمة جلدية متينة مخافة يعني عندما يتمكن الراقي من الجن الذي تلبس به أن يقوم بحركات كما تلاحظون يمكن أن يتأذى من خلالها أو يؤذي من حوله. وكما لاحظتم أصدقائي صديقاتي، فالرقية عند المسلمين شبيهة بالرقية عند المسيحيين، يعني الاختلاف الوحيد الذي يوجد هو أن المسيحيون يتلون يعني من الكتاب المقدس لديهم هو الإنجيل، وفي بعض الأحيان يستعملون اللغة اللاتينية، وعندنا يعني الرقية الشرعية نقوم بتلاوة آيات قرآنية أو أذكار إلى آخره. يعني هناك أوجه تشابه عديدة جدا، فيعني رجال الدين هم الذين يقومون بالرقية الشرعية يستعملون الكتاب المقدس والأذكار، يعني يستعينون برجال ونساء حتى يعني يتمكنوا من تثبيت المريض، ثم يقومون باستنطاق الجن الذي تلبس به كما يعني رأيتم سالفا في هذا الشريط. من جهة أخرى يعني من حين لآخر يقومون ب يعني سقي المريض بماء، يعني ماء خاص، كل يعني ديانة تسميه تسمية معينة، وهذا يعني داخل إن صح التعبير في الممارسات ديال الرقية الشرعية، أو ما يسمى باللغة الفرنسية ليكزورسيزم. إخواني أخواتي، وصلنا إلى نهاية الحلقة. أتمنى أن تنال إعجابكم وأن تستفيدوا منها شيئا ما، يعني المعلومات التي تقاسمناها معا، وأن لا تنسوا بالأخص أن تغنوا الرصيد المعرفي لهذه الحلقة، يعني المعلومات التي تقاسمناها، عن طريق ملاحظاتكم. أضرب لكم موعدا خلال الحلقة القادمة مع موضوع آخر. يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.